करते हैं जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रुकने की। ममता से लेके उत्तर प्रदेश हर जगह से विरोध 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 जो विरोध करने दीजिए কি দরকার আছে দাদা নড়াচ্ছেন আমাকে সরান না से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो ममता जी वैसे तो ममता जी के विरोध के पीछे कारण क्या है आपके घर में भी इसका कारण यही है को हिंदू लोगों को शुभेंदु अधिकारी हिंदू हिंदू कर रहा है सनातनी सनातनी कर रहा है वो मंदिर बना रहा है वो दीघा से मंदिर बना रहा है राजारहाट से दुर्गायन बना रहा है बनाएगी वो सब हक है और मस्जिद बनाएगी कोई मुसलमान इनको विरोध करेगी सरदर्द इनको उखाड़ फेंकेगी इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। थैंक यू আপনারা পাবলিক গুনে চটটা জানাই না আপনারা আসলে থাকালে ভালো হবে হ্যাঁ ভাই সাহেব হাফেজ কারি মাওলানা মুফতি সাহেব যারা এসেছেন এখানে চলে আসুন এখানে প্যান্ডেলের মধ্যে চলে আসুন যাদের বসানোর দায়িত্ব আছে আপনারা সুন্দরভাবে বসিয়ে দিন হাফেজ কারি মাওলানা মুফতি সাহেব প্যান্ডেলের কোনো মানুষ বসবেন না আমাদের অনুরোধটা আপনারা গ্রহণ করুন আমরা অনুরোধ করছি আপনারা আপনাদের বসার জন্য সামনে জায়গা আছে আপনাদের বসার জন্য সামনে জায়গা আছে আপনারা সামনে বসুন সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখুন বলো হাফেজ কারি মাওলানা সাহেব যারা আছেন তারা চলে আসুন হাফেজ কারি মাওলানা